أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। लेसन शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम सामीन को से दरख्वास्त करता हूँ कि जो हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आती रहे। तो स्टार्ट करते हैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ कुरान शरीफ को पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीअन थम्मा استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء
آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين। अब हम इसको एक बात रवानगी के साथ पढ़ते हैं। हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم.